डिसेम्बर पहिलारू हेबाकू जाउची 6टी बड़ परिवर्तन प्रति घरे पॉकेट रे पड़िबो प्रभाव। आसंतु जानिबा डिसेम्बर 1 तारिख पाखरु जे केउ केउ परिवर्तन रहिची, केउ केउ योजना रे कौन सब नुआ नियम लागू करा जाउची। तो आपण माने सुभद्रा योजना रे जदि शामिल अछंती, राशन कार्ड रे जदि आपण राशन सामग्री पाउचंती, ता सहित पीएम किसान सीएम किसान टंका पाउचंती, एबे आपण धान मंडी रे धान विक्रय करिया पई जाउचंती, ताहले एही खबर आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। सेति पई आपण माने भिडियोटी को आरंभरू शेष पर्यंत देखंतु, जहा फଳରେ आपण जानि परिबे, बुझी परिबे। भिडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु आपण समस्त को कहि रखिबी, चैनल रे जदि नुआ करी आपण भिडियोटी देखु थांती, ताहले भिडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। देखंतु डिसेम्बर पहिलारू हेबाकू जाउची बड़ परिवर्तन, घटिबो अनेक बड़ परिवर्तन। एही परिवर्तन गुड़िक रोषेई घर ठारू पेंशन भोगींक पेंशन पर्यंत सबुठी अनुभव करिवे। तैल विवरणी कंपनी गुड़िक एलपीजी सिलिंडर मूल्य संशोधन करिवे, नूतन दर जारी करिवे, विमान इंधन मूल्य मध्य परिवर्तन होई पारे। आसंतु डिसेम्बर 1 तारिख रु कार्यकारी हेबाकू थिबा एही 6टी परिवर्तन विषय रे संपूर्ण सूचना जानिबा। प्रथमतः बैंक रे नुआ नियम देखंतु, आजिका डेट रे समस्तक पाखरे एसबीआई रो अकाउंट रहिछि। एसबीआई तारो एमके सुविधा योनो एसबीआई लाइट रे डिसेम्बर रु बंद करिवो। तापरे आपण मानकर एसबीआई तार डेबिट कार्ड रो चार्ज बढ़े देइछि, लिमिट रु अधिक उठाइले आपण मानकू 23 टंका चार्ज पड़िवो। एहा सहित कोटक महिंद्रा बैंक एसएमएस अलर्ट चार्ज नवा आरंभ करिवो। देखंतु बम्पर बैंक छुटी, जदि आपण मानकर कौनसी बैंक संबंधी काम अछि तेबे जानि रखंतु जे डिसेम्बर 1 बम्पर मास आरबीआई रो बैंक छुट्टी तालिका अनुसार मासटी छुट्टी सहित आरंभ हुए। द्वितीय और चतुर्थ शनिवार एवं रविवार रो साप्ताहिक छुट्टी समेत डिसेम्बर सारा बैंक गुड़िकरे मोट 17 दिन पाई बंद रहिबो। तथापि एही बैंक छुट्टी राज्य अनुसार भिन्न होई पारे। द्वितीयतः सबु मूल्य परिवर्तन हेबो, जेमिति कि आपण मानकर एलपीजी गैस रेट मास आरंभरू परिवर्तन होइथाय। आपण जानिथिबे जे प्रत्येक मास आरंभरू एलपीजी गैस रो मूल्य परिवर्तन होइथाय। यह सहित आपण मानकर सोना और रूपा मूल्य कमी पारे। आमे किछि दिन हला देखुछु सोना रूपा मूल्य कमुची। डिसेम्बर पहिलारू सोना रूपा मूल्य कमी पारे। तापरे पेट्रोल और डीजल रेट बढ़ी पारे, कारण रूसिया ठारू तेल किनिबा भारत बंद करदब। आपण जानिथिबे अमेरिका प्रेशर पकाउची जे रूसिया ठारू तेल किनिबा बंद करू बोली। तो भारत एबे कोन करिवो, साउदी देश मानक पाखरु तेल किनिबा आरंभ करिवो। फलरे पेट्रोल और डीजल रेट रे परिवर्तन देखिबा को मिलिवो। तापरे आपण मानकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो माने मैट्रिक पढ़ी सारी चंती से माने +2 फर्स्ट ईयर की +2 सेकंड ईयर की +3 पढ़ुचंती, तो से माने आवेदन करि परिबे डिसेम्बर 31 तारिख सुधा। एटा आपण मानकर शेष तारिख रहिछि। जदि आपण माने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रो लाभ उठेया पई चाहुचंती, ताहाले आपण माने डिसेम्बर 31 तारिख पूर्वरु आवेदन करि नियंतु। देखंतु फ्लिपकार्ट रे बहुत सुंदर सुंदर साड़ी अवेलेबल रहिछि। आपण माने एई वीडियो रो प्रोडक्ट टैग रे साड़ी गुडी को रहिछि, आपण से साड़ी पुरे क्लिक करी किनि पारिबे। तापरे आपण मानकर इनकम टैक्स रे आपण मानकर नुआ नियम लागू होबा पई जाउछि। काहेकि ना डिसेम्बर मासरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तरफरु गुटे बैठक बसिबो। एई बैठक परे इनकम टैक्स रे आपण मानकर नुआ नियम लागू हेबो। इनकम टैक्स रे जो नुआ नियम गुड़िक लागू होइछि, राष्ट्रपति ताहाकू अनुमोदन करिसंती। आउ किछि नुआ नियम लागू होबा पई जाउछि एई बैठक परे, जेमितिका आईटीआर फाइल को नै मध्य किछिटा परिवर्तन आसी पारे। देखंतु एफएसएसएआई ओआरएस लेखिबा पई से डायरेक्ट मना करूछि। काहेकि ना किछि कंपनी माने ओआरएस लेखुचंती, किंतु से प्रोडक्ट रे ओआरएस नाही। सेथि पई एफएसएसएआई कंपनी गुड़िक को मना कर देइछि ओआरएस लेखिबा पई। देखंतु साधारणतः गाँ गली रे
ଝାଡ଼ା ହେଲେ ORS ନେଇ ଆସନ୍ତି ଦୋକାନରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ୟାକେଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତିନି ସେଥିରେ ORS ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 4ଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ସଂହିତା, ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ସଂହିତା, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା, 4 ନମ୍ବରରେ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସଂହିତା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ସଂହିତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଖରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ତ ବହୁତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି 4ଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରୂପା କିଣିବା ପାଇଁ ଏଥର ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଯେମିତିକା ଆପଣମାନେ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିପାରୁଥିଲେ, ତ ସେଇଭଳି RBI ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲାଉ କରିଛି ରୂପା କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋନ୍ ଆଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ 19 ଯାଏଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ। ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିନାହିଁ। ତାହା ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ 19 ଯାଏଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଚାଲିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧାନ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିସେମ୍ବର ପାଖରୁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯିବ। ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଛି। ସେହି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତିକା 28 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଡିସେମ୍ବର ପାଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏହି ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବାଲି ଏବଂ ପଥର ଶସ୍ତା ହେବ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଲି ପଥର ନିଲାମ ଧରାଯାଉଥିଲା। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଇ-ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଖଲକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଲି ଆଉ ପଥର ଶସ୍ତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାଲି ଖୁସି ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଘର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏକାଥରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କେମିତିକା ଆପଣମାନଙ୍କର 2,27,410 ଜଣ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରେ 17,83,000 ମହିଳା ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ 2ଟି କିସ୍ତିର 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମହିଳା ଦିବସରେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ନୂଆ ନିୟମ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ EKYC କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିଦେବେ ସରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବନି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 15,000 ମାସକୁ ରହିଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆଉ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ରୋଜଗାର ଆପଣମାନଙ୍କର ମାସକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ମୋବାଇଲର ରିଚାର୍ଜ ବଢ଼ିଯିବ। 1 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ, VI ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକକୁ 10%ରୁ 12% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 199 ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର 222 ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର 899 ଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର
1006 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଯେମିତିକା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆଉ ନାଁ, ଠିକଣା, ନମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଫଟୋ ଆଉ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ, ଠିକଣା, ନମ୍ବର ଇଏ ସବୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ରହିବନି। କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଫଟୋଟା ରହିବ ଆଉ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ ରହିବ। କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼କୁ ସ୍କାନ୍ କଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିଯିବ। ଡାଟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ UIDAI ତରଫରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଟି ନିଆଯାଇଛି।